So we'll try to solve this problem for the benefit atong nangupya ra gyud tawon. Sa akong gingon ninyo lagi nga kung mahimo dili gyud mangupya, mangutana lang yun sa pag-solve. Anyway, mao ni siyang problema na ay duha ka sako A ug sako B. Aron kuno mayon ani og porma, maka-come up siya 30 degrees angle dire, maka-come up siya 45 degrees angle dire, maka-forma siya og special triangle dire nga 3, 4, 5 ang iyang relationship sa length. Pila kunoy gibug-aton sa imong sako sa B. Okay? So kay aron mo porma siya gani, there should be the system should be in a state of equilibrium wherein if it is in a state of equilibrium, it states that the system is in equilibrium if the net force acting on the system is equal to zero, meaning to say all the forces balances or cancels out each other so that there is no net force. Okay. So kung sa una na to buhaton dire, arita, so timan ni ang kuanha ang porma. Okay. Arita mag-drawing sa whiteboard sa akong luyo. Okay, ako sang stop ang screen, ang share screen. Okay. Una na itong buhaton is that mag-FBD ta. Free body diagram at point E. At point E, makita na to diya sa point E nga naay kable nga gapadong dito. Nga kana siya nga angle is 30 degrees. Naay gibug-aton gagapadong dire. So tension man na siya ato lang butang point. Then naay of course naay gapadong dire nga 45 degrees ang angle. Kana kung 30 degrees na diha, klaro kayo nga dire is 60 degrees. Padong man ni siya sa G. Di ba? Padong sa G, tawgon ta na siya og tension G. Di lang na G. Tension EG. Kani, ang weight niya, kay bota pila ni, which is 20 pounds. Kani, tawgon ta na og tension EC. Okay. O mag-FBD ta diha, in a state of equilibrium na siya dire labita, all these three forces, tension of cable EG, tension of cable EC, and the weight of the sack should be equal to zero. But kung ato na siya iditso, libog. Ato siya iditso ba, o sagos-sagos latanan, libog siya. It would be much better kung ato siyang buhatan o summation of forces. So natay summation of forces along the x-axis so that it will be in a state of equilibrium must be zero. Nasa ta sa pikas, summation of forces along the y-axis must be equal to zero. Now sa x-axis, natay mga components diha. Natay component dire, nabutay component dire. Di ba? So, component padong man dito, positive man na siya. So, natay T, E, G, X. Positive minus T, E, C, X. Kay negative. Nga naman, padong man siya dire. And this 2 must be equal to 0. Now, what is TEGX? Kung ato na siyang tanawon dire, yun ana na imong TEG. Yun ana na siya, mo na imong 60. Triangle, this is your TEGX. Kana imong TEG. Klaro kayo, kana siya 60 degrees. Klaro kayo nga ang TEGX is adjacent to the angle 60 degrees. We can use cosine. For we have TEG cosine of 60 degrees. Minus, ang TECX, gapadong dito. Diba? Gapadong, kani siya mo atong TEC. Kani siya mo atong TECX. Kani siya is 45 degrees. So, ang ECX, asa mo siya? Opposite sa angle. So, therefore, kay opposite man, we can use sine. Minus TEC sine of
45 degrees is equals to 0. Now we can express TEG in terms of TEC. Depende ni mo no, TEG in terms of TEC ba? Or TEC in terms of TEG. So kanina lang, ito ibalhin dito. So unsay mahitabo? Mahimo na siyang TEC sine of 45 degrees is equals to TEG cosine of 60 degrees. Or TEC is equals to TEG cosine of 60 degrees all over kani sine of 45 degrees. This will be our equation number 1. Okay, one of the equation number 1. Now, if you have noticed, atong equation number 1, natay duha ka unknowns, TEC and TEG. Now, kanang duha ka unknowns, we need to have two equations. Kanang tay duha ka unknowns, so kinahanglan tag tulo ka equations. O to duha ka equations. Di ba? Mo man rule sa algebra. Two unknowns, two equations. So, ano ta sa pikas? Summation of forces y. So, summation of forces y, kung sa may kapasaka, makita mo ito na ka is TEG y. Kung sa may kapaubos, huwag ka buok, TEC y o 20 pounds. So, minus TEC y minus 20 is equals to 0. But what is TEGY? TEGY, kung ano ang kurma, kung gani siya 60, mauling TEGY. Mauling TEG. So, opposite, we can make use of the trigonometric function nga sine. So, we have TEG sine of 60 degrees. Now, what is TECY? Dara. Yun na ang kurma ang TECY. 45. Kani may TECY. We can make use of the trigonometric function because this is adjacent to the 45 degrees. We can make use of the trigonometric function cosine. So minus TEC cosine of 45 degrees minus 20 is equals to 0. Let this be our equation number 2. Sunod buhaton, we are going to substitute equation number 1 to equation number 2. So what will happen? This will become TEG sine of 60 degrees minus, instead nga TEC, kani. TEG cosine 60 all over sine 45 times pag yun, o cosine 45 minus 20 is equals to 0. So makita na to dili, pag substitute na to sa equation 1 to equation number 2, makita na to, usa na lang kabuk atong unknowns. So that, kani, solvon TEG sine of 60, that is actually 0.866 TEG. Kani, cosine 60 divided by sine 45 times pag yun mo cosine 45, this will become 0.5. 0.5 TEG minus 20 is equals to 0. So that, i-minus na ito we'll come up with 0.366 TEG minus 20 is equals to 0, or TEG is equals to 20 divided by 0.366, or TEG is equals to 20 divided by 0.366, 54.64 ounce. Nanatay tension of the EG. But we are not concerned of that one because we are concerned of the SACB, which is Nadir Napita. So we need to solve for TEC.
So in order to solve for TEC, we'll just substitute this value here so that we have TEC is equals to, instead nga TEG, kaniya itong ibutang, 54.64 times cosine of 60 degrees all over sine of 45 degrees. So that TEC is equals to 38.637. 38.637 pounds. Okay? So na natin TEC. Ako sa picturean, kaya ako i-send na to sa itong group chat. Okay? Ako na lang i-send karon total ha. So akong papaso ni, nalatay TEC. 38.637. Okay. Now, musunod din ta sa ikaduha. Mag-FBD din ta sa ikaduha. So nasa ta dire FBD at point C. FBD at point C, ang nakakonect ana niya is gingon ani. Naigapadong dito TCE. Naigapadong dire TCD. TCD. Naigapadong sa ubos, which is SAC B. Ano na, weight of SAC B, WB. Okay? So makita na to din nga nani siya relationship. Unsa may yung relationship? Kanina relationship nga 3, 4, 5. Kanina ay relationship dire na angle nga 45 degrees. Of course, 45 na kay kibo man ta nga 45 din si babaw. Automatically, it is an isosceles triangle. But in this diagram, we all know nga ang TCE is just equals to TEC. Is just equals to, pila itong answer din niya? 38.637. 67 pounds. Nga naman, sumpay raman siya. Ang TCE, kani siya nga cable, sumpay raman niya ganiha sa ibabaw. Okay? So that, in a state of equilibrium dinilapita, all the forces acting on at this point should be equal to 0. So again, it should be equal to 0 man. We can say also, summation of forces along the x-axis must be equal to 0, and the summation of forces along the y-axis must be equal to 0. So that, ano ta sa x una, kung sa may kapadong diri, kani, which is T, C, E, X, minus, kani, T, C, D, X should be equal to 0. So that, atong express siya in terms ani, T, C, D, X, C, D ha, should be equal to T, C, E, X. But what is T, C, D, X? Kung imong tanawon, na siya relationship nga 4/5. 4/5. So times na siya 4/5, ang iyang gitas on dire, 4/5 pa siya sa iyang gitas on dire. So that, kay 4/5 naman siya, pwede na to naon. TCD times 4/5 is just equals to, ang TCE, this is adjacent to the 45 degrees, so we are going to make use of cosine. TCE cosine of 45 degrees. Or TCD, TCE, kay bawa naman ta, kaniman siya. So we have 38.637 multiply pag yun nato na o cosine 45 degrees multiply pag yun nato na kani ibalik nato dito mabalik mahimong 5/4. So that answer TCD should be equal to 34.151 pounds. Okay, nakuha na itong CD. Arin sa dasa summation of forces along the y-axis. So that, kung sa may kapasaka, TCE. Diba? Kung imo tanaw ng TCE, yun ana,
mo yung Y, mo yung 45, automatically, this is opposite the angle, we should use sine. Or ato sa kanahon, TCE Y plus, kapasaka man po ni, di ba? TCD Y, usar ka po kang kapaubos, which is WB should be equal to 0. Again, TCEY, opposite ang iyang angle, kanima siya itong measure, opposite sa angle, we can make use of the trigonometric function sine. So we have TCE sine of 45 degrees plus ang TCD, ang iyang relationship ani is 3/5 na siya kay 3/5. So we have 3/5 TCD minus WB is equals to 0. Substitute the values, TCE kay Borata. So we have 38.637 sine of 45 degrees plus 3/5 TCD 34.151 is equals to, balihin dito, mahimong siyang positive, WB or weight of sac B. Or weight of sac B should be equal to, compute using calculator, that is 47.811 pounds. Final answer. So in order for the system to be in a state of equilibrium, the weight of sac B must be equals to 47.811 pounds. Sa picturean, okay. Akong i-upload, akong i-send. Any questions? Any questions? So far, any questions? Uy, puta na uy. Yawa ko na good stripe mo kayo. Ayaw, anak sila ba? Kasayaw kay ko diri ron. Kaklase rin ba ko? Okay? Anyway. Atong tanawon. Wala mo ipangutana? Okay, atong tanawon ang atong mga pictures. Technology Department, Instructional Modules, Engineering Mechanics. Okay? Mo ni siyang solusyon na tumiyagi. Ganiha. Nag-FBD ta, nag-free body diagram, na-adire, nakuha na to, pag humana to FBD, summation na to ang forces sa X, so that na-come up na to ang equation number 1. Then, summation of forces along the y-axis, mauni siya, na-come up na to ang equation number 2. So that, substitute na to ang equation number 1 sa atong equation number 2, na-solve na to ang TEG. Now, once ka-solve ang TEG, ang value sa TEG, atong i-substitute sa value sa TEC sa equation number 1. So that we manage to get TEC or the tension of this tension ani TEC. Tension ani niya. Now, kung imong tanawon mo ni ang TEC gikan diri padung dito. But kana siya nga tension since sumpay ra na siya, parihar sa siya sa tension diri TCE. No? Kay parihar na siya so that kay parihar man sila,
atong tanawan na ikaduhang nga solusyon. Sa ikaduhang nga solusyon, sumpay ra siya. Ang TCE is just equals to TEC because sumpay ra man na siya. No? Kung ibira sa usa, automatically they are physically connected with each other. Pag bira aning usa, nabira sa ning usa. Okay? Dayon, mao sa itong gibuhat diri ga summation of forces along the x-axis. Kung sa may x-axis nga forces, kani TCEX o TCDX. Duha ra man kabuk, di ba? Di kani wala man ni siya x kay it is in plane vertical man ni siya. So TCEX minus TCDX must be equal to 0 in order for the system to be in a state of equilibrium. So gibalihin nato dito, TCDX should be equals to TCEX. Now, kung saan man ang TCDX? Ang relationship niya is 4 and 5. So mo ng TCD times 4/5. Ang TCEX, kung saan man na siya? Di ba, mo ng TCEX? This is adjacent to the 45 degrees angle so that we can make use of the trigonometric function cosine. So TCE, cosine of 45 degrees. I-manipulate, i-balihin, nahimong 5/4 siya. So that we come up with TCD is equals to 34.151 pounds. Mao din iyang tension dire. So pagkuha na to diha, we now do with the summation of forces along the y-axis. Tulo ka forces ang na-involve. Dire TCEY, dire TCDY, o dire WB. So TCEY pasaka, TCDY pasaka, minus WB kay paubos. Should be equal to 0. Now, TCEY, kung imong tanawon, opposite siya sa angle nga 45. So kay opposite man siya, we can make use of the trigonometric function sine. Ang TCDY, ang iyang relationship is 3/4/5, so 3/5. 3/5 TCD. Minus padung sa ubos, which is the WB. Substituting, TCE kay botas value 38.637, sine 45 plus 3/5. Ang TCD kay botas value 34.151 pounds is equals to kani gibalhin diri na himong positive. Gigamitag kalkyo, weight of sack B should be equals to 47.811 pounds. Are there any questions? Kasabot mo? Wala gitingog lagi, wa mo kasabot. Balani. Sir, Kasabot ka dong? kasabot na sir. Okay. Ako mga nakita nga, although nakita na ko nga daghan kay nakakuha, but dili kay ko kasalig sa exam na to kay tungod gipadaman siya nya dugay kay gansiran. So next meeting, please take note ha, ako man ipada ang solusyon. Isuwat ni siya ninyo sa inyong notebook or ug naamoy printer sa inyo, i-print ni siya nato kay next meeting, that would be Tuesday. Ako ni siyang mag-exam ta, mag-start og alas 10, i-pass jud og 11:30. Meaning to say, maglisod mo og pangupya. Maglisod mo og pangutana sa inyong classmate, whereas kung naamoy sundanan, dali ra kaayo. Kadto tanan nga mga notes nga solution nga akong gipadaan ninyo, please kuha na to ninyo kanang namoy notes ba kay may supposedly kung face to face pa ta, mag-exam ta ni open notes. Nya, basin ka tong dili magsuwat sa notebook, moingon mo reklamo kay unfair kay na sir kay wala koy notes. Di sad pwede. Di ba? So, kinahanglan inyong ibutang sa inyong notes aron namoy ma-open sa atong exam. Okay? Okay? Okay, sir. So next meeting mag-exam ta ha before ta mo proceed sa ingon ani gyapon but in 3 dimension. Kani sayon ra kani kay 2 dimensions ra. Pertiran dali kasabot lang ka. Kuha ra dayon. Then human na to anang 3 dimension na ni musod ta sa mga moments. Okay? So please
study, practice, na ay mga problem daghan sa internet, you can search, you can try to solve it. Kung ano man siya, systems in equilibrium. So i-search lang ninyo na daghang mga problem sa internet and you can easily solve it. So what I'm trying to say is that next meeting, magdata o calculator, magdata o newsprint, magdata o cellphone. Aron di kumana ko upload, i-upload man ako ang exam alas 10, exactly 10 a.m. sa Edmodo. And human og sud ato sa human yung kuha sa exam, answer din mo paspas. And at exactly 11, 1 hour after, akong ipasubmit. So meaning to say, makita gyud nako o kinsa itong kusog mangupya o kinsa gitong nakasabot. Kay tanaw nako nga gagmay kayong mga score, then probably dili ta mo padayon, magpadayon tag another example. Okay? Wa na pangutana lain. Jubilin, Ilaske, Wala ra, sir. sabot ra kaday? Gamay, sir. Ilarkusa, pangutana Ilarkusa. Wala, sir. Wala ko kaabot, sir. So wa ka kasabot di ay, wa kay nasabtan. Bago pa ko kasud, sir. Si Kundiman. Maria Isabela Kundiman. Nakasabot ra ko, sir. I hope nga nakasabot yun mo tinuod ha. Kay nag-exam na to na, time pressured. Wagin mo yung time at pangutana. Okay, that is all for today. Thank you for listening. Anyway, I will be posting the recording together with the pictures so that itong mga dugay na kasod at least makabasa, maka-review. Thank you and bye-bye. Thank you, sir.